akaenda kunawa tena. Njoo yule kipofu akaona sawa sawa, au wazi wazi kabisa. Hapa panatufundisha hivi: mtu anapashwa kuumbwa mara mbili. Ni kusema wakati Adamu alipoharibika, Mungu akupenda awe vile, hapana. Aishi na hali ya upofu, hapana. Akamtuma Yesu aje kutuondoa ndani ya upofu tulioambukizwa na Shetani. Njoo inaombwa kila mtu aumbwe tena. Inaombwa kila mtu azaliwe mara ya pili. Pale shimuli pafika. Okay. Njoo kazi inastahili ifanyike kwa kila mtu, na hii kazi kama inafanyika kwako, utakuwa unaona wazi wazi. Wote waliozaliwa mara ya pili, upofu kwao ulimalizika kabisa. Na njoo yenye Yesu kazi alifuata na kufanya watu wote duniani waone, yani wazaliwe upya. Na kama unaisha kuwa kiumbe kipya ndani ya Mungu, utapatiza au kuwekwa ndani yako upendo. Njoo hali ya kiumbe kipya. Mtu wa zamani kwake ni chuki. Sasa kama unabadilishwa na Yesu, utakuwa kiumbe kipya, unakuwa na upendo. Okay. Somo yetu iko naenda kufundisha hali ya mtu kudunia. Mungu wa mbingu akupenda kutuacha ba aveugle, tusijue gisi Mungu anatumika na gisi Mungu alitutumika. Peko kuchafuka kwa mtu na kutakasika kwa mtu. Peko kuumbwa mubaya na kuumbwa mzuri. C'est-à-dire bumuntu buku na murudiriria Adama, bumuntu buku na murudiriria mpiana Robert, ni paka mpiana Robert anaumbwa mara ya pili. Disciple Jean, njoo kazi Yesu alikuwa kufanya ni kukutosha mubumuntu chuki, kukuvika upendo. Unaona? Ni kukutosha mubumuntu chuki, kukuvika upendo. Unavala nini? Hali ya mbingu. Sasa hivi bintu kututosha chuki, kutuvika upendo, tutabionea wapi? Tutabionea pasomo ya kipofu tangu kuzaliwa. Maana yake ile kuumbwa mara ya pili, ile evenema Yesu alifanya kwa ule mtu, eko na kufundisha gisi uliumbwa mara ya kwanza. Yani uliumbwa mbaya, ulikuwa mwenye kuharibika, ulikuwa mtu mbaya na uko mtu mchafu. Ya mara ya pili, okay, hali yako inarudia sasa. Unaona sawa. Unajua kama nasema huu ni mbuyu, maana yake ni mtu. Okay. Takuwa na reserve ya kufanya bubaya mbuyu yake. Kumbele huku tuko na somo juu ya roho tatu. Sijui kama ilishapita, kama yapita. Roho tatu.
yenye kufanya kazi ndani ya dunia, roho tatu. Unaona, ni kusema dunia ya bantu, hii dunia ya bantu Mungu anamo, hali ya umungu hainamo. Ni maana pa kipofu tangu kuzaliwa ndio banatafuta kukurudisha sasa mpla munini mu volonté ya Mungu, vile Mungu mwenye alipreferaka, vile Mungu mwenye alipangaka, alipendaka kiumbe mutu kiwe kiumbe mutu kisha deborde, kiumbe mutu kiko inje, kiumbe mutu kisha penya njia. Sasa utavumbulaje nawa mtu kama michi? Danger. Unaona hali yako, unaona eta yako, unaona jinsi unaona dunia, unaona jinsi unafikiria bantu, unaona jinsi unakonsidere bantu, unaona vile unababeba benzako bantu. Siki au baone bumuntu, au bakonsidere bantu, au babebe na valeur ya bumuntu. Kumbi kuna maerere ni weye. Ndio muntu kuna erere devant muntu mwenjaki. Ushishanga ni gisu liumbwa. Okay. Unajua hapa kudunia njo fazi ya bubaya. Ni kudunia njo kusource ya bubaya ni huku. Asa ile bubaya buko wapi ladi? Kudunia njo fazi ya bubaya. Kudunia njo chemuchemu ya bubaya. Kudunia njo kunye tutakuta bubaya. Ile bubaya buko kudunia buko wapi? Très bien. Buko umu. Njo dunia njo wey. Siki malheur à la terre et à la mer, car le diable, manake diable anakuwa ni kukuvala weye. Sasa wewe ureconnaître kile kitu ke diable acha kukuvala. Sasa unamwona diable de loin. Unaona tofauti. Diable nyenye kumuvala mtu. Tusiwe kama Kaina. Rudia mbele kuenja. 1 Jean chapitre 3 verset 11 mpaka 15. Usiki hali ya mtu. Wewe unamwona Satan kule, kumbe Jean itakwambia Satan ni wewe. Jean 3. Tuanze pa 11. Na hii ndizo habari mulizosikia tangu mwanzo, ya kwamba tupendane sisi kwa sisi, tusiwe kama Kaina aliyekuwa wa yule muovu akamua ndugu yake. Okay. Naye alimuua kwa sababu gani? Kwa sababu matendo yake yalikuwa mabaya na ya ndugu yake yalikuwa mema. Okay. 13. Ndugu zangu, musishangae kama ulimwengu ukiwachukia ninyi. Sisi tunajua ya kuwa tumepita toka mauti kuingia uzima. Kwa maana tunapenda ndugu. Yeye asiyependa ndugu anakaa katika mauti. Shana tusomea shehe. Yana hapo pale. Okay. Manake pale Satan ni mwenye Hii ndio habari mulizosikia tangu zamani. Tangu zamani balifundisha nini? Tupendananeni. Tuwe na upendo. Njoo tutajenga. Njoo tutenda kwa Mungu. Lakini tusiwe kama Kaina. Tusiwe na ile hali ya Kaina. Tusifanane na Kaina. Tusibebe tabia ya Kaina. Tabia ya Kaina ni tabia mbovu. Aliua ndugu yake. Ni wa shetani. Shetani alimuvala Kaye ubu. Okay, chuki na mwingia. Njoo hali ya mtu kudunia. Kuona mtu kama muchi. Manake kuona mtu kama muchi. Haina kumuona muchi. Okay. Muchi egalake na valeur kwa nani? Kwa mtu. Muchi egalake na valeur kwa mtu.
Utafika lwako mporo popote yoyote utachakula. Njoo hii. Penye utaanzia roho yako, njoo pale. Siki. Njoo ile hali ya kutokuona mtu na valeri yake. Hii kumuhali ya kwanza. Sasa kwa nini banduku mliyokumkubali Kristo? Ile hali shitoke. Sasa wewe ulishaamini Yesu naye ndani. Utarudia tena kule je? Ile hali ingariki je? Sisi tumepita toka mauti na kwenda katika uzima. Juu ya nini? Tunapita katika mauti je kwenda kuzimu. Mtuambie. Bali soma pale. Ni paka pale verse tuko. Sisi tumepita toka mauti na kwenda uzima. Ni nini natutambusha? Kwa sababu tunapenda nduku. Njoo Biblia. Njoo benye kutoka katika mauti. Njoo benye kutoka katika giza. Njoo benye abana bipofu. Benye kuona. Ni bale benye kutumikia upendo. Njoo mtu anaona. Sisi, luria baba. Msomaji. 1 Jean chapitre 3. 11 inasema. Ishata pa 13. 11. Soma. Na hivi ndizo habari. Hakuna msomaji wa Francais leo. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous aimons les frères. Parce que nous aimons. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. On a ce que disciple Robert. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Demeure dans les ténèbres. Il est qui? Aveugle. Ni maana wenye chuki wote hawataenda kwa Mungu. Njoo eta ya Adam. Njoo hali ya mtu mudunia. C'est pourquoi Jésus en a dépêché. Kuya kutuumba mara ya pili. Kuumbwa mara ya pili. Kuumbwa mara ya pili ina maana ya kumtengeneza mtu. Kumtengeneza mtu. Kuumbwa mara ya pili inafundisha kumtengeneza mtu, kumrudishia hali ya umungu. Yesu ndio mkubwa wetu. Sasa tutamfana mkubwa wetu je? Sasa kumfana si kumfuata, kumfana, kumfana. Kumfana. Kumtengeneza mtu ni kumrudishia hali ya umungu, kumrudishia matunda ya mbinguni, hali za mbingu ndani za mtu. Okay, unaumbwa mara ya pili, utaitwa kiumbe kipya. Hapana kufiachika na ungariki tu mwali ya kwanza. Mwali ya kwanza kuna mtu atatambulikiwa na Mungu. Mwali ya kwanza kuna mtu atajulikana kwa Mungu hana. Mwali ya mtu hakuna mtu. Mwali ya kwanza kuna mtu atatambulikana na Mungu. Unasikia somo? Unasikia habari kwa Jean chapitre 9. Ni habari kutakasika kwetu. Ni habari eta yetu ya zamani na eta ya sasa. Lakini huyu mtu anashanje. Okay. Kama mtu anasema huyu mtu anashanje. Shibanona. Kuko kinye kinaonekana, kinye kinapuse batu baseme ke anashanje. Unaona? Njoo tunachochungisha chile. Njoo kazi Yesu alikuwa kumfanizia mwanadamu, kukutransforme, kukutosha kwa muntu chuki. Muntu chuki. Turudie mbele kwa Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2 9 paka 11. 1 Jean chapitre 2
Celui qui dit qu'il est dans la lumière. Celui qui dit qu'il est dans la lumière. Et qui est son frère. Et qui haït son frère. Et encore dans les ténèbres. Ces messieurs-là, ces types-là, ces croyants-là. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Ok. Et aucune occasion de chute en lui. Ah. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Et il ne sait où il va. Ok. Parce que les ténèbres l'ont aveuglé ses yeux. Ah. Hein, Ladi? Unasikia upofu? Upofu ni nini? Giza. Giza. Giza ni nini? Chuki. Zambi. Zambi ni nini? Chuki. Twende njoo kisibiko. Chuki. Tunda mbaya sana. Tunda mbaya sana. Chuki. 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 Na mtu kama ana chuki na utafanya aje? Mtu kama anakuchukia na unaona tu ase hapa huyu mtu ananichukia, utafanya aje? Utamfaa sambla. Yo kwanza. Twende. Utarikokota naye. Ineshi hapa. Njoo jibu. Mtu kama mremarke ke huyu mtu ananichukia na kuambia utajiretire. Juu ya nini? Frère, unaiona tu palpable. Leo unashika tu kusema kwa mtu, wewe unajivunisha sana. Tangu upate kale kama makuta kako kale, unakuwa kiburi, au ushikie tena bantu. Attention, na shetu tutapata. Kumi na vile kwa tutaanza kuya. Oh, frère. Kesho mnakutana naye. Mema. Paka bile, tangu upata baba, ututembelee tena, unatutupa sheye. Unakuwa pana kubakuba. Mudunia utamuepuka. Utamsola. Mimi na huyu mkubwa baba. Abifanye je? Abivye. Ndio swali abivye. Kwa sababu shishikie kwa tabi nzuri palurimi yake juu yangu. Siki. Separation inaingia. Na kama unafanya yeye mwambia vile mnakatana na mnasabwana. Siki. Mtasabwana ba. 1 mois. 2 mois. 3 mois. Arigarie mbele na mimi nva mbele je. Unasikia hali ya dunia. Muchi. Yesu anasema nishibaki ile hali. Acha nibaoneshe kuna maisha mengine lazima baitumiki. Nous sommes censés. Upendo wanze mbele hivi Mungu tu hapa ende 3 4 5. Tushutai tu upendo bule hivi. Sisi tunatoka katika mauti na kuingia uzima. Mauti kwa wapi? Na uzima wa huku wapi? Unyo unaingia. Nani Biblia inaandika vile? Sisi tumepita, yani tunatraverse, tunatambuka ile etape, tunavuka. Ni kinini kinatuvukisha au uitwa tena mwenye kufa juu ya nini? Kwa sababu unapenda mapendo tu. Tukuri na kusaidia kutoka mkifo na kuingia kuuzima. Ase mapendo yako kubakia hapa. Adam njoo miye. Adam njoo weye. Sasa tuvuki. Tuanze kwanza hivi tupendane nini kwanza hivi? Nani anayoga huyu? Nani anakuyo? Kama anafanya desima na shugui. Shugu atakui. Sema. Amonekani. Ndugu habari yenu. Ndugu amonekani. Ndugu. 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 Rezo nyata leta. Njoo ile. Na tunanyamashia pale. Mapendo yote mpaka hapa silabi. Soma. Soma. Hatuna tutuku. Hatuna tuku kwanza huku frère. Shinaanza kwanja hivi. Pa. Okay. Ushirika unaanzaka hivi. Bia Mungu abichunge mgwe 50. Ndio kule mnachungisha.
Naweza kuwa na shetu unasoma sana tunaviacha bana. Tunafunza kipofu tangu zali. Ni habari ya Adamu. Sio vile. Habari yetu. Somo kani mko nayo kama Pascal anaita. Pascal, disciple Robert mashikumishi kwani somo kani? Baba tu hapa ndio tunaisha kipofu tangu kuzaliwa. Bali sema Jesus, ni habari ya Adamu kuharibika kwake na kwa kutakasika kwake. Ndio tunakutana Pascal Mulubumbashi leo. Muterminal ya mulika bubuje ya bjobote. Mwalimu tinawa. Mimi kushika tena Juma mzima shipigaki. Shaneza na ulizi. Maneno ya Mungu ni yetu. Wewe unaweza unaanza, huyu anakufuata. Okay? Ndio kisibiko. Tupite katika mauti na twende kuuzima. Procedure ni kupendana tu. Hivi kwa shitu hapa tupendane. Huyu anaweza anaanza boy samedi sitatumika. Nikamtembele mbendu kumbuyu paka nifumbule kwake. Bu kwa mbuyu. Itamfanya je? Itamsikia furaha. Bando kwa hapa. Batoto ya Mungu hapa. Mnaekala pale, mnajomboleza kasomo yenu hapa na hapa na kushindikiza. Kesho ya mkokota. Kesho unamwingisha mundeni. Shini ndeni unamkongosha. Kama shi yakuya haina mambo, wewe ushikate. Unamkumbuka tena ule buu. Yanaweza kwa mambo unampata pale. Hapa na hapa anasabu kwa kilo. Kugumu na kuambia utamkokota. Wenye nguvu wachukulie wadhaifu. Hivi tu kwanza hapa ni verse kana tu kusomea. Hivi tu kwanza ni verse kana nyao ya somo. Ile haina mule mkaye yako. Ni verse kana nyao ya maîtriser mkichwa. Tungaringi mbe nasoma. Tuchunge wakati kutimika na huko kwako, si ndio vile? Hapana. Nilisema jana kama Yesu anaanguka tu mdunia atakuya kama mwizi. Atujue siku wala saa. Yesu tu kesho hapa parapanda baba. Baamini bote, shetu tutakuwa kumbele. Sijui tuna véritable parole. Evangile tuna ni kweli. Evangile tuna ni kweli. Ina nguvu ya maajabu. Jo ukweli wa Mungu mdunia tutakuwa kumbele kule. Anashimama tuna kitabu. Nilisema jana kitabu gani? Tunakisoma na hapa. Nilisema jana kitabu gani? 1 Jean chapitre 2 9 à 11. Nani atashimama? Ule batapatia mkono. Tunaongeza 1 Jean chapitre 3. Mwenye kupita katika mauti kwenda uzima yuko wapi? Bandu kwe. Disciple Jean. Hapa pa yakwa mbele so kwambia sema oleta mbele sadaka yako. Eko tu pale pa upendo pale. Nilisema jana. Kama mtu uko kumbele mumustari kama mtu uko kumbele. Ndio unaonekana kubantu bote. Okay. Atatu mu resulta ya masomo mabali banajua bile vitu bile. Banaanza kuproclamer woko kumbele. Numero 1 jina kwa inako. Numero 2 jina kwa inako. Numero 3 4 paka na padisu utasikia jeole ukubankete ya kumbele. Sikia haya. Unaweza shikia mikoyo yenyewe fasha mikoyo haina hapo. Unaweza kutoka kwenda kujisulaje. Kumbi mikoyo hauna. Ni njoo urudi utafute wapi? Kumwisho. Kuchungisha yako njinako. Biko.
Ni kweli. Muamini vile. Ndio kisi vinafanikaka frère. Uko tu kumbele ya kubebana ba makazi. Musululu kumbele. Kupita ba wa kumkongo na kutambuka ningi. Au yageuka kuangalia kumkonga kama kungariki bantu bangapi. Utamentengeneza paka ile place ile. Shinjo muduni. Sasa Afrika maisha nafika. Shaya. Kweli tulishapita mauti kwenda kuuzima. Una uhakika una uzima? Una uhakika kweli Yesu uko ndani? Eske ulishaumbwa mara ya pili? Eske unaona sawa sawa? Maneno ya Mungu hata mkitabu ya kwanza utaamini. Maneno ya Mungu hii hata mkitabu ya kwanza utaamini. Kama moyo na kuchoma, maneno ya Mungu ni kugonge kumoyo. Wakati naanza kukukondane kule kumoyo, utaitumiki. Ndio kisiku. Kama kumoyo kungaliki tu baridi bunda. Ala la 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 la. Ndio kisibiko. Wakati unaanza kutumikia upendo, kunesha, unatengenezwa. Enja. Chapitre 4. Verset 7 mpaka 21. Nasomo inaweza kuisha hata pale. 1 Jean chapitre 4 verset 7 mpaka 21. Musome lugha yote. Musome. Njoo benye kupona haba. Njoo benye balisha na ushwa mala ya pili hapa. Bien-aimés, okay. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour de Dieu, l'amour est Dieu, et quiconque aime est né de Dieu, connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et c'est par amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé d'abord et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimé, si Dieu a ainsi aimé, nous devons aussi nous aimer nous aimons les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurions en lui et qu'il demeure en nous. En ce qu'il nous a donné son Fils. Et nous avons vu et nous attestons le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bénit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son bouillou, c'est un meurtrier. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Simama tapale baba na tuene. Unasikia Mungu disciple Jean. Mungu yuko wapi? Mungu yuko mapendo. Mungu ana kumulima. Hapana. Mungu ana kumulima kule.
vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Bandu kuaba. Hein? Frère la Dimasiki. Mimi nampenda Mungu sana. Kama uko moderateur kesho ubaulize. Na nampenda Mungu aweke mikono yulu. Kama ula teka mkono chini, bantu wote watamgeuka wanamwangalia. Wewe usimpende Mungu. Sasa wewe kama uweke. Kama misho. Batasasha mpende. Watasema huyu ni wa shetani. Unasikia jina watakutwika. Wa mazambi. Mtu mchafu. Huku mkanisa na umpende Mungu. Banasema nani na tumpende Mungu. Shibote. Sasa wambesema sasa Mungu atumuone. Sasa nani anampenda mwenzake huyo yuko naye hapa karibu? Utaona watu bote macho chini. Aya. Ndule banekala naye pale. Ni mukanisa beko. Namna usaya alamuke, mutasema alamukia hapo nini? Anekala paka vile. Mais ana tranquille. Mais bote beko pale pakanisa bana. Mungu ana msadaka. Mungu ana kumulima. Mungu, Biblia inasema Mungu ni mapendo. OK. C'est pourquoi nous devons nous aimer les uns les autres. C'est obligatoire. C'est obligatoire de pratiquer l'amour. Na njoo tunamjua Mungu. Sigi. Sasa uko to kumbuyu. Wewe tangu liamini yako. Kumbe unamjua Mungu na wewe. Sio nichukia mimi. Evangeliste international. Rudia mbele Mswahili baba. Mseme mbele Mswahili 7-8. Mwishie tu pale. 7-8. 1 Jean chapitre 4 verset 7 à 8. 7. Wapenzi. OK. Tupendani. OK. Kwa kuwa mapendo ni ya Mungu. Na kila mtu anayependa amezaliwa na Mungu. Naye anajua Mungu. Yeye asiyependa OK. Akujua Mungu. Akumjua Mungu. Kwa maana Mungu ni mapendo. OK. Sasa unatumikisha chuki, je, unamjua Mungu? Haujui? Na Biblia inashatu pale. Mungu ni mapendo. Njoo tunda lenye kuishi kumbingu. Njoo tunda ikale ndani ya bantu benye kumwamini Kriste. Aina shetu tulimupenda Mungu, ni Mungu njoo alitupenda, akamutuma mwana wake, alama ya kutupenda, ili sisi tupone kwa njia ya mwana wake. Sijui tena tusome maversi mengine ya nini? Muisomo. Tuendeleze ya nini tusome? Si tutumikieni tu hapa mambo yanaisha. Si tuanzeni kwanza hapa. Unajua badisiple bari Antiokia. Badisiple bari renverse mugini ya Antiokia. Na ile tunda. Les disciples bari renverse Antiokia. Na ile tunda. Na banasema haba ni ba Kristo. So 11 25 26. Benye bari tutangura mwi mafundisho bari bitumikia ndugu mbuyu. Bari tumikia ile upendo hili. Bari tumikia 25. OK. Kisha akatoka kwenda Tarso kutafuta Saulo. Na wakati alipomona
akamletea Antiokia. Akamleta Antiokia. Akamleta Antiokia. Na ilikuwa kwa muda wa mwaka mzima wakakutanika pamoja na kanisa na kufundisha watu wengi. Na wanafunzi waliitwa Wakristo kwanza katika Antiokia. Barikuwa nafundishana. Baribafundisha mapendo. Kwa na Yesu ni kupendana. Mutumikie mapendo. Bakamjua Mungu a travers mapendo. Ndugu yangu, tupendana neni, kwa kuwa mapendo ni ya Mungu. Anayependa anazaliwa na Mungu na anamjua Mungu. Bali tumikia vile njoo baribafundisha kubalimu babo. Bakaitumikia. Na Antiokia ikasema ile kundi atuyaonaka hali ya bale bantu. Beko pamoja, banakulia pamoja, kulala pamoja, kutembea pamoja, kutumika pamoja, mkunja bali muvala Kristo. Ndio kisi batusomea mu Jean chapitre 4. Aina shetu tulimupenda Mungu, ni Mungu ndio alitupenda akamutuma kusudi shetu pone ndani yake. Mtu mwenye anakuwa na Kristo, ile alama ile tunda ndio itazalika ya kwanja. Ndio itaonekana ya kwanja ni ile. Hapana ubaguzi, hapana kuchakula chakula, hapana bile. Yesu, Mungu anamtuma Yesu na mapendo tu. Wewe ndo kapelekee pwemba. Kuna benzetu wale balitumiki, balivala na banaitwa ba Kristo, bali afishe image ya Kristo. Ni nini image ya Kristo? Ni coiffure. Ni démarche. Shibarafishe ile. Bakamuvala Kristo. Bakatumikia upendo Kristo alituletea kudunia. Okay. Na batu wakasema ba ni ba Kristo. Sasa utasema je? Tambula kia Exras Kalonji. Asa hata mkartie mwenye bakujua soko mwalimu. Mais on a quoi déjà des nations. Je? Kiambula kia Exras Kalonji, Ata mfami mwenye abakujua soko prophète des nations. Unafika kule je? Munyumba tu wakujua sema mapendo kwanza huko. Munyumba tu kwanza. Sasa huko Mkristo je? Naona sasa unatwika charge moja hivi utashinda kuitula. Bando kwa mapendo ibana ikazia grave mu Biblia. Grave. Soma 1 Corinthiens chapitre 1 anza pa 10. Usikie Yesu mtume ena kufana na banafunzi baki kusudi bavale hali ya Kristo. Hawezi kumpokea Kristo na ubakie tu vile vile. Hata ule Kristo wako tutamdute Robert. 1 Corinthiens chapitre 1 anza pa 10e verset. Basi ninawasi nini? Unasikia kusi? Basi ninawasi nini ndugu? Twende. Ndugu, kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, ya kwamba ninyi wote museme neno moja na matengano yasiwe katikati yenu, lakini muungane katika nia moja na shauri moja. Haleluya. Ni nini tawale pale? Bandu kuaba. Mutume France allez-y. Je vous exhorte. Ile ni susi. Okay? Ndugu mbu unasikia? Ninawasi. Manake ni uzuni wa mwalimu tangu bantu walimpokea Kristo, lakini kuungana kuna kuingiana, kusema basikilizane. Par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Munya mulipokea. À tenir tous un même langage. Usemi moja. Et à ne pas avoir de divisions parmi vous. Mais à être parfaitement unis. Dans un même esprit. Okay.
et dans un même sentiment. Unaona? Mpiane ngariki nasema tu deja kesho atasema. Banduku. Shimu mshikie. Aseme vizuri shimu vibebe. Aseme vibaya shimu vibebe. Tubebe akili kana kwenda kujenga nayo kazi ya Mungu. Murenyo mungariki nekala tubake. Kwama upendo hatuna Robert, Mungu atuyamuona. Atuyazaliwa na Mungu na atumtue Mungu. Ni bietu hivi tuko navyo hapa na bitatuishia tu hapa. Ndugu zangu, mupendananeni. Ni kitu kiko nguvu kwa dunia, mais il faut kukieforcer. Okay? Ndio kisi Mungu wako. Ephésiens chapitre 4. Ni kitu kiko nguvu, mais lakini il faut kifanya nguvu kifiki. Ephésiens 4. Mwanzo atapa 3 na 4. Ephésiens chapitre 4 verset 3. Ephésiens chapitre 4 verset 3 à 4. Mukiangaliana sana kuchunga umoja wa Roho Takatifu, kifungo cha salama. Okay. Mwili ni mmoja. Na roho mmoja, kama vile vile mulivyoitwa katika tumaini moja la mwito wenu. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo moja, Mungu mmoja. 4 mwisho ba. Vous efforçant Soma de anza Ephésiens chapitre 4 verset 2 à 4. En toute humilité de douceur. Toute humilité de douceur. Avec patience. Avec patience. Vous supportant les uns les autres. Vous supportant les uns les autres. Avec charité. Avec charité. Vous efforçant de conserver. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Kile kitu yote kitafika paka charité ikale pale. Il y a un seul corps et un seul esprit. Bandu kwe. Comme aussi vous avez été appelés par